अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुमीरा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमें गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा दरअसल इंसानी जज्बात हैं जो किसी भी नेगेटिव और पॉजिटिव वाकयात की वजह से पैदा होता है। गुस्सा जो है वो एक हद तक तो इंसान के लिए ठीक होता है, लेकिन गुस्से की जो शिद्दत है वो इंसान के सोचने की जो सलाहियत है उसको खो देती है। हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में जब हम बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं तो हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। गुस्सा जो है वो दरअसल हमारे जो ख्यालात है उसका साया होता है, जिसको हम जज्बात कहते हैं। हम अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने ख्यालात को तो कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा ऐसी कैफियत है जो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान से अगर पूछते हैं कि क्या आपको गुस्से अगर आपको गुस्सा करने से सुकून मिलता है, तो वो कहेगा नहीं। फिर आप उस इंसान से पूछते हैं कि आपका दिल चाहता है कि आपको गुस्सा आए, वो कहेगा नहीं। तो फिर आप उस इंसान से पूछते हैं कि जब आप किसी इंसान का कोई नुकसान कर देते हैं तो क्या आपको उस अगले बंदे का नुकसान करके आपको सुकून मिलता है, तो वो कहेगा नहीं। ज़ाहिर बात है कि गुस्सा जो है उसके बाद उसकी शिद्दत के बाद जो आप कोई भी नुकसान करते हैं, चाहे वो अपनी ज़ात का करते हैं चाहे वो दूसरे इंसान की ज़ात का करते हैं, तो आपको बाद में उस पर पछतावा भी होता है। आपको उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है, क्योंकि आप वो खुद से नहीं चाह रहे होते, वो करना नहीं चाहते, लेकिन आप कहते हैं कि वो गुस्से में हो गया। ठीक है। जब हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं करते तो उससे आपको पता है दूसरे लोगों का कितना नुकसान होता है। हमारे गुस्से से किसी भी दूसरे इंसान की जान जा सकती है, और उससे दूसरे इंसान की जान ही नहीं जा सकती, किसी इंसान के किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। और दूसरे इंसान का ही नहीं हो सकता, हमारी बॉडी का भी कोई पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है वो गुस्से से ना। तो जारी बात है कि गुस्से में हमारी इतनी शिद्दत गुस्से में होती है, हमारी इतनी कैफियत जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती कि जिससे हम किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने जज्बात पे बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, क्योंकि हम सोचने की सलाहियत उस टाइम खो चुके होते हैं। गुस्से में जब हम गुस्सा अपना कंट्रोल नहीं करते तो इसका इफेक्ट जो है हमारे घर पे होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग शामिल हैं, जिसमें हमारे घर के अफराद हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे दोस्त अहबाब हो गए, सब लोग जो है वो इस गुस्से का शिकार होते हैं। और क्योंकि ये गुस्सा जो है ये इंसान के ब्रेन में ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जो जिससे हमारा जो ब्रेन है वो बुरी तरह अफेक्ट होता है। और गुस्से से सबसे ज़्यादा जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन जो है वो जो हमारा दिमाग है इसके फ्रंट जो हिस्सा है ना, इसको फोर ब्रेन कहते हैं। ठीक है। फ्रंट इसका जो है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। और फोर ब्रेन जो है इसमें हमारी मेमोरी होती है, जिससे हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, हमारा गुस्सा करना ठीक है नहीं ठीक। ये हमारे सोचने की सलाहियत हमारे जो फोर ब्रेन में होती है। और जब हम गुस्सा करते हैं तो हम सोचने की सलाहियत को खो देते हैं। और जब हम सोचने की सलाहियत को खो देते हैं तो हमारा गुस्सा फोर ब्रेन से मिड ब्रेन में चला जाता है। और मिड ब्रेन जो है वो हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन जो है, जब उस फोर ब्रेन में जब हमने अपने सोचने की सलाहियत खो दी है, तो फिर जब हमारे जज्बात जो है हमारा गुस्सा जो है वो मिड ब्रेन में चला गया है, तो हमारे जज्बात पे क्या कंट्रोल होगा, हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। हम गुस्से में हम गुस्से में किसी इंसान का कोई नुकसान कर रहे हैं, अपनी जात का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचने की सलाहियत तो खो दी होती है। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये चीज अब हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। जज्बात में हम वो काम कर देते हैं, कर गुजरते हैं, और बाद में हमें अफसोस भी होता है। हम उस चीज पे जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमने ये गलत किया है। लेकिन यह है कि उस टाइम तो हमने कर लिया होता है, फिर बाद में जारी बात है अब किसी इंसान का कोई नुकसान हो जाए तो हम जब बाद में सोचे तो जारी बात है वो इंसान की अगर जान चली जाए या उसकी कोई बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्ट हो जाए, तो वो हम उसका लॉस तो पूरा नहीं कर सकते ना। तो बाद बाद में सोचने से हमें कोई फायदा नहीं होता। और गुस्से में इंसान जो है अपनी जात को भूल जाता है, दूसरे इंसान की जात को तो याद रखना बहुत दूर की बात है, इंसान को तो अपना आप याद नहीं रहता।
اس لیے غصے پہ تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کرنا جو ہے آنا چاہیے. اور ٹھیک ہے ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے خیالات پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی بندے کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہم فوراً اس بندے کو جا کے پکڑ کے اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو جان سے ہی مار دیں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارا لاس ہوا ہے یہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کی جان چلی جائے تو وہ لاس پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اگر ہم اس ٹائم تھوڑے سے اپنے خیالات جو ہے کہ ہم یہ اب جب ہم فار ایگزامپل ہم گاڑی سے نکلتے ہیں کہ ہم اس کو مار دیں گے، تو ہم گاڑی سے نکلتے ٹائم اگر ہمیں یہ خیال آ جائے کہ یار نہیں، ہم پہلے بات کر لیتے، پھر بعد میں جو ہے ہم جو بات ہوگی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ نکلے گا. نہیں، ہم اپنی طرف سے رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم آج مر جائیں گے یا مار دیں گے. تو ظاہری بات ہے اس سے اگلے بندے کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اب اس ٹائم ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بھائی اس بندے کی جان جا سکتی ہے، ہم ساری عمر کے لیے ظاہری بات ہے جیل میں چلے جائیں گے، ہمارا پیچھے سے ہمارا گھر، اس کا اثر ہمارے گھر پہ ہوگا، ہمارے بچوں پہ ہوگا، ہمارے انوائرمنٹ پہ ہوگا، ہمیں اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس بات میں یا مار دیں یا پھر مر جائیں. ٹھیک ہے، تو بعد میں جب ہم ہوش میں آتے ہیں، تھوڑے ہمارا غصہ کنٹرول میں آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو میں نے غلط کر دیا. لیکن اس ٹائم انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. جو ایک لاس آپ نے کر لیا ہے، چاہے وہ دوسرے انسان کا ہے، چاہے آپ کی اپنی ذات کا ہے، وہ تو پورا نہیں ہو سکتا نا. اور غصے سے جو ہے آپ اپنی ذات کا اتنا نقصان کر لیتے ہیں کہ غصے سے آپ کی صحت پہ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ غصے میں سب سے پہلے آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے، اور آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور آپ کے پٹھوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہو سکتا ہے. دیکھیں غصے سے کوئی بھی آپ کا سائیڈ افیکٹ جو ہے غصے کا، وہ آپ کی باڈی پہ ہونا ہی ہوتا ہے. تو اس سائیڈ افیکٹ سے آپ کی باڈی پہ جو افیکٹ ہوگا، فار ایگزامپل آپ کا غصے سے بہت زیادہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے. آپ کا بی پی جب ہائی ہوتا ہے تو آپ کو اٹیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو آپ کی ہارٹ اٹیک سے جان جا سکتی ہے. ہارٹ اٹیک سے جو ہے آپ کی باڈی کتنا افیکٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہیں پہ آپ اگر غصے کو تھوڑا کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ اگلے انسان کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ اپنی جان کو بھی بچا سکتے ہیں، آپ دوسرے انسان کی جان کو بھی سیف رکھ سکتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی تھوڑا سا اپنے بھی غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں. جب آپ اپنے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کے جذبات آٹومیٹکلی آپ کے کنٹرول میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کسی بھی کام کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہمیں ٹرائی تو کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اپنے جو ہے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہمیں ضرور کرنی چاہیے. انشاءاللہ لاسٹ میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی کہ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اپنے پیاروں سے بہت پیار کریں. فی امان اللہ.